The second chapter for the first semester is cell structure and functions. First, we will look into 2.1, subtopic 2.1, cells as unit of life. There are two learning objectives. So the first one is explain the structure of the two types of cell, either prokaryotic cell and eukaryotic cells. So generally kat dalam dunia ni, kita boleh kelaskan sel-sel yang wujud kepada dua kumpulan yang utama, iaitu either we call it prokaryotic cell or eukaryotic cell. So nanti kita kena boleh bezakan apakah ciri-ciri prokaryotic cell, apakah ciri-ciri eukaryotic cell. So itu the first learning objective. The second one is to describe how cells are grouped into tissues and organ. So ini merujuk kepada eukaryotic cell. So between prokaryotic dan juga jenis eukaryotic cell, hanya eukaryotic cell sahaja yang kita boleh further group into different organisation yang kita panggil sebagai tissue ataupun organ. So these are the two basic diagram untuk represent prokaryotic cell dan juga eukaryotic cell. So first kita tengok yang prokaryotic cell dahulu. So gambar yang di atas ni adalah gambar typical yang biasa ditunjukkan untuk represent prokaryotic cell. So basically prokaryotic cell ni merujuk kepada bakteria. Kalau eukaryotic cell pula, gambar dia bagi boleh jadi animal cell ataupun plant cell. So ada dua possible types of cell untuk eukaryotic cell, either animal ataupun plant. So example kat sini dia bagi adalah animal cell. Okay, first kita tengok in detail apakah itu prokaryotic cell. So prokaryotic, the name pro in the prokaryotic merujuk kepada before ataupun without. Without apa? Without karyon. The word karyotic datang daripada kata dasar dia karyon yang bermaksud nucleus. So, generally prokaryotic cell adalah any cell yang tidak ada nukleus di dalamnya. Okay, within the cytoplasm of the cell tak ada nukleus. So, itu adalah prokaryotic cell. Iaitu biasanya merujuk kepada bakteria ataupun bacterial cell. Do not confuse with the word prokaryote. Prokaryote merujuk kepada organism yang diperbuat daripada prokaryotic cell. So kalau kamu tulis prokaryotic, kena sambung dengan sel. Kalau prokaryot, tak ada sel lah. Okay? So all prokaryotic cell akan membentuk prokaryot. Okay? Iaitu sejenis organism yang tidak mempunyai nukleus. Okay? So hati-hati sikit bila kamu nak guna perkataan prokaryot ataupun prokaryotic cell. So kalau tengok dalam gambar ni, yang kita nampak adalah di dalam cytoplasm of this bacteria cell, kita nampak dia punya DNA dia tidak berada di dalam nukleus. So DNA tu just randomly berlingkar di dalam cytoplasm saja. Dia bukannya disimpan di dalam nukleus. Okay, sebab tu kita panggil dia without nucleus. Sebab DNA dia just lying freely inside the cytoplasm. To be more specific, the DNA is not enclosed. Enclosed tu dilitupi inside a nuclear membrane. So tak ada membrane yang kita panggil sebagai nuclear membrane ataupun the membrane of the nucleus yang akan surround the DNA, mengelilingi DNA tersebut. Okay, so the term that we use to describe this is no true nucleus. Setiap kali kita guna perkataan no true nucleus, maksudnya the DNA is not enclosed inside a nuclear membrane, yang membawa maksud there is no nucleus for the cell, iaitu prokaryotic cell. Okay, so itu ciri utama untuk kita define prokaryotic cell versus eukaryotic cell. Okay, next, selain daripada prokaryotic cell having no true nucleus,
So ini ciri yang saya dah describe tadi. Ada beberapa ciri lain lagi tambahan untuk kita mendescribekan prokaryotic cell. Okay, the next characteristic adalah smaller in diameter. Maksudnya kalau kita compare size eukaryotic versus prokaryotic cell, prokaryotic cell ni lebih kecil saiz dia, iaitu antara 1 sampai 10 micrometer in diameter. The next character is the DNA. So DNA, ingat balik molekul yang kita belajar dalam chapter 1. So the DNA for all prokaryotic cell adalah circular. Circular tu maksudnya DNA itu dalam bentuk lingkaran yang macam rantai ataupun cincin. So dalam gambar ni kita boleh nampak kan, DNA itu dia bersambung daripada satu hujung ke hujung yang lain untuk membentuk satu lingkaran yang lengkap. So sebelum ini untuk chapter 1 saya pernah tunjuk structure of DNA, tapi itu merujuk kepada eukaryotic cell punya DNA, iaitu mereka bukannya circular tetapi linear. So this is an example of linear DNA yang kita akan jumpa di dalam eukaryotic cell, iaitu di mana satu hujung of the DNA with the other end of the DNA, they are not linked together. Mereka tak akan bercantum antara satu sama lain. So ini adalah linear DNA. So linear DNA kita jumpa dalam eukaryotic cell. Kalau DNA itu dalam bentuk circular, so itu adalah prokaryotic cell. Next, another character adalah the DNA is not associated with a protein that we call histone protein. So ini karakter yang keempat. Okay, tapi dalam exam karakter yang ketiga dan keempat ini kita anggap sebagai markah yang samalah. Sebab tu kat sini saya letak slash. Okay. So, karakter yang keempat adalah the DNA, which is the circular DNA found in all prokaryotic cell, is not associated with a groups of protein that we call histone protein. So, what is a histone protein? So, these are histone protein, iaitu protein di mana DNA akan berlingkar around the protein. So, kamu anggap macam benang yang kita lilit dekat satu kayu lah. Okay, so protein tu kayunya. So kita akan lilitkan DNA itu around the histone protein, so that the DNA can form a larger structure yang kita panggil sebagai kromosom. Okay, so protein ini tidak wujud di dalam prokaryotic cell. Mereka hanya wujud di dalam eukaryotic cell. Sebab itulah for eukaryotic cell, sometimes kita akan refer kepada DNA sebagai kromosom. Okay, iaitu merujuk kepada kromosom ialah DNA yang sudah berlingkar sekeliling histone dan membentuk satu struktur yang tebal ni, yang kita panggil sebagai kromosom, yang biasanya kita lukis bentuk X macam ni. So itu adalah kromosom. Tapi ini untuk eukaryotic cell. Okay, this protein does not exist in prokaryotic cell. So maksudnya kalau prokaryotic cell tak ada histone, dia pun tiada kromosom. Next, point number 5. Prokaryotic cell ada fewer organelles. Maksudnya jumlah organelle yang kita jumpa di dalam prokaryotic cell lebih sikit compared to eukaryotic cell. Okay, so kenapa sikit? Sebab all prokaryotic cell tidak mempunyai membrane bound organelle. Nanti kita tengok seterusnya apakah dimasukkan dengan organelle ataupun membrane bound organelle. So at this point kena ingat karakteristik prokaryotic cell adalah jumlah organelle yang mereka ada adalah sikit, ataupun mereka tidak mempunyai any organelles yang mempunyai membrane. So itu maksud no membrane bound organelle. Dia tak ada organelle yang dikelilingi oleh membrane. Okay, next character number 6. All prokaryotic cell akan ada cell wall yang composed of material yang kita panggil sebagai murin ataupun pseudomurin ataupun peptidoglycan. So ni semua benda yang sama lah, nama yang sama.
Okay, yang penting dia ada cell wall. So dalam gambar ni kita boleh nampak kan dia ada cell wall. So bakteria ada cell wall. Cuma cell wall itu, apakah bahan yang digunakan untuk membina sel wall itu adalah murin ataupun pseudomurin ataupun peptidoglycan. Number 7, the flagella is simple chain of flagellin. So flagellin ni adalah protein. So protein flagellin ini yang akan membina flagella yang kita jumpa dekat prokaryotic cell. So flagella ni adalah merujuk kepada plural of the flagellum. Flagellum tu adalah echo lah. Echo kepada bakteria untuk allow bakteria itu untuk swim ataupun untuk move. Okay, next, nombor 8. The ribosome, iaitu sejenis organel yang kita jumpa di dalam prokaryotic cell. Dia punya size dia lebih kecil, iaitu 70S. So S tu adalah unit kepada ribosome. Okay, so unit dia adalah 70S untuk ribosome yang kita jumpa di dalam prokaryotic cell. Number 9, all prokaryotic cell reproduce asexually. Secara asexual menggunakan satu proses yang kita panggil sebagai binary fission. So chapter 3 nanti kita tengok apakah itu binary fission. So basically kamu just anggap at this point binary fission adalah satu proses yang kita panggil sebagai asexual reproduction process yang digunakan oleh bakteria untuk reproduce, untuk beranak. The last one, number 10, prokaryotic cell have capsule. Kapsul ni inilah kapsul, iaitu satu lapisan yang paling luar yang kita jumpa dekat most prokaryotic cell. Bukan semua dekat most prokaryotic cell, some yang kita akan jumpa kapsul. Kapsul ni mainly diperbuat daripada karbohidrat. So ni adalah 10 karakter yang untuk mendescribekan prokaryotic cell. Okay, so dua yang first ni merujuk kepada karakter of prokaryotic cell yang sama dengan eukaryotic cell. So similar characteristic lah, iaitu both prokaryotic and eukaryotic cell mesti enclosed by plasma membrane. So itu ciri any cell. Asalkan mereka adalah sel, mereka mesti dikelilingi oleh plasma membrane ataupun cell membrane. Karakter yang pertama. Karakter yang kedua yang mesti dipunyai oleh semua sel adalah mereka mesti store genetic material ataupun genetic information dalam bentuk DNA. So semua sel mesti ada DNA sebab DNA tu yang akan simpan information. Information apa? Information genetik. Untuk apa? Untuk allow the cell to live. Sel untuk hidup. Sebab DNA yang akan digunakan untuk satu-satu sel itu berfungsi. Baru sel tu boleh hidup. Tanpa information dalam bentuk DNA, sel itu tak boleh hidup. Okay, so that's why having a genetic material stored in the form of DNA adalah karakter yang penting untuk semua sel yang wujud dekat dalam dunia ni. Next, eukaryotic cell. So berbeza dengan prokaryotes, U bermaksud true ataupun with. So karyotic tu still came from the word karyon, iaitu bermaksud nucleus. So overall, eukaryotic cell adalah any cell that have true nucleus. True nucleus bermaksud the DNA is enclosed inside a nuclear membrane. So itu definition of true nucleus. Maksudnya semua eukaryotic cell mesti ada true nucleus, iaitu di mana DNA mereka dilitupi di dalam membrane yang kita panggil sebagai nuclear membrane, the membrane of the nucleus. So dalam gambar ni kita boleh nampak dalam animal cell dia ada nucleus, dalam plant cell pun dia ada nucleus. So both animal and plant cell belongs to the group eukaryotic cell.
Okay, so any organism yang diperbuat daripada eukaryotic cell itu kita panggil sebagai eukaryotes. Okay, iaitu organism yang mempunyai true nucleus lah. Example seperti plant dan juga animal cell. So next, apakah ciri-ciri yang akan membezakan antara prokaryotic cell dan juga eukaryotic cell adalah yang pertama tadi saya beritahu dah, mereka ada true nucleus ataupun the DNA ataupun the genetic material is enclosed inside a nuclear membrane. So point yang sama. Yang kedua adalah they have larger diameter. Kalau prokaryotik tadi 1 sampai 10 mikrometer, kalau eukaryotes kat sini 10 sampai 100 mikrometer. So they are much larger in diameter compared to prokaryotic cell. Next, yang ketiga, the DNA is linear ataupun the DNA is associated with histone protein. Sebab tu DNA dekat dalam eukaryotic cell kita boleh panggil nama lain iaitu kromosom. Okey, itu struktur yang terbentuk daripada DNA yang sudah melilit sekeliling histone protein. Yang keempat, they have many membrane bound organelle. So all eukaryotic cell akan ada sekumpulan organelle yang organelle tersebut dilitupi oleh membrane. Nanti kita tengok apa example dia. Next, number 5, the cell wall is composed of cellulose in plant cell. So plant cell dia punya cell wall dia terbuat daripada cellulose iaitu polysaccharide of beta glucose. So itu belajar dalam chapter 1 hari tu. Dalam topik karbohidrat kita kena belajar pasal polysaccharide. Example dia adalah cellulose. Cellulose ni kita jumpa di dalam plant cell kebanyakannya. Okay, so bakteria tadi pun ada cell wall tapi bukan dia terbuat daripada cellulose. So material yang membuat cell wall tu yang akan membezakan sama ada dia eukaryotic cell ataupun prokaryotic cell. Okay, satu lagi kumpulan sel yang kita panggil sebagai fungi, cendawan. Fungal cell wall diperbuat daripada chitin. Okay, so chitin adalah another types of material yang kita jumpa di dalam cell wall. Cuma kita jumpa dalam fungi lah, okay, dalam cendawan. Kalau cellulose jumpa dalam plant cell. Next, number 6, the flagella is complex tubulin. So the protein yang akan membina flagella di dalam eukaryotic cell adalah tubulin. Kat sini kita nampak perbezaan antara prokaryotic flagella dengan eukaryotic punya flagella. Tadi sebelum ni saya dah explain dah, prokaryotic flagella ni diperbuat daripada simple flagellin. So the simple flagellin, kenapa kita panggil dia simple? Sebab dia tak ada specific arrangement. So ni adalah protein flagellin yang kita jumpa dekat dalam the flagella of the prokaryotic cell. Dia tak ada specific arrangement. Tapi kalau tengok dekat sebelah kanan ni, eukaryotic punya flagella, dia punya tubulin dia, protein tu bernama tubulin dan dia membentuk complex arrangement. So, kamu tengok sini, dia ada satu arrangement yang kita panggil sebagai 9+2 arrangement. So kalau saya tunjuk gambar eukaryotic punya flagella ni secara cross section memanjang, dia akan nampak macam ni. So 9+2 arrangement tu nampak kompleks tubulin tadi ada pattern dia yang tersusun. So ada 9 pairing di luar and then ada 2 yang di tengah-tengah. So itulah dimaksudkan dengan 9+2 arrangement of the complex tubulin yang kita hanya jumpa di dalam eukaryotic cell. Okay, so itu point number 6. Next, in terms of ribosome punya size, point number 7, dia ada larger in size punya ribosome iaitu sebanyak 80S. Okay. Number 8, reproduce either sexually or asexually. So both methods of reproduction boleh dibuat oleh eukaryotic dan juga eukaryotic cell lah, either plant cell ataupun animal cell. Okay, by formation of spindle
fiber. So sebenarnya fiber tu nanti kita belajar dekat dalam chapter 3. Okay, mitosis dan juga meiosis. Next, number 9, the capsule is absent. So tak ada kapsul yang kita akan jumpa dekat plant cell ataupun animal cell. Hanya dekat setengah bakteria sahaja yang kita akan jumpa kapsul. So itu adalah karakter yang penting untuk eukaryotic cell yang akan membezakan mereka dengan prokaryotic cell. Kalau the first 2 point ini adalah persamaan antara eukaryotic cell dan juga prokaryotic cell. Next, LO iaitu Organization of Cell into Tissue and Organ, ataupun nama lain dia kita panggil sebagai Level of Cell Organization. Tapi ini awak kena ingat, dia hanya apply kepada any eukaryotes, organism yang multicellular sahaja yang boleh ada level of cell organization. So kalau mereka adalah multicellular eukaryotes, mereka punya sel kita boleh groupkan lagi kepada kategori yang berbeza. Start dengan sel iaitu as the basic unit. Kamu anggap sel ni macam monomer. So sebenarnya belajar konsep monomer kan. For example, monomer kepada protein adalah amino acid. Bila kita gabung dua amino acid menjadilah dipeptide. Gabung banyak-banyak amino acid jadilah polypeptide. So konsep itu apply kepada sini. So kalau satu iaitu basic unit, monomer dia kita panggil sebagai cell. Apabila a group of cell that work together on a specific function, specific task, itu kita panggil sebagai tissue. Okay? Sekumpulan sel yang mempunyai fungsi yang sama, itu kita panggil sebagai tissue. For example, satu is muscle cell. Banyak-banyak is muscle tissue. Next, two or more types of tissue. Apabila dua atau lebih tissue yang berbeza work together to carry out specific function, itu adalah organ. For example, tisu muscle yang bekerja sama untuk mengawal kita punya bladder, kita punya pundi kencing. So pundi kencing itu merujuk kepada organ. Okay, nampak tak? Makin lama makin kompleks. Last sekali, beberapa organ, a groups of organ with related function, mempunyai fungsi yang berkaitan, itu kita panggil sebagai sistem. Okay? Ataupun organ system, benda yang samalah. For example, kat sini kita ada homeostatic system untuk kontrol jumlah air dalam badan kita yang melibatkan kita punya urinary bladder, kita punya kidney. So ada dua organ yang akan bekerjasama untuk kontrol jumlah air dalam badan kita, iaitu sistem homeostasis, itu kita panggil sebagai organ system. Okay, daripada simple menjadi semakin kompleks. So itu adalah level of cell organization. Always starts with cell and then jadi tissue and then jadi organ. Last sekali paling kompleks adalah system. So itu untuk subtopik 2.1.